तुम्ही कसे पळयता टुरिजम इंडस्ट्री कंटिन्यू आसा सो बेनिफीट जातले का कितें जातलें? See, expectations of the industry will always be there. But meeting up with the requirements what they have been taking from years onwards, गोंयांत म्हणून न्ही पूर्ण देशात जो स्लॅब 7,500 आणि वयर आणि 7,500 आणि मागीर जेव्हा जर तुम्ही पळयलो जाल्यार ते डिफरन्स इज रफली अबाउट 7%, which is a huge saving to the overall base room for in terms of occupancy. Goa being a tourism destination, the GST waiver which has come off, tax reduction जे केल्लें आसा, हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच निर्मला सीतारामन जी हांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे GSTचे चेअरमॅन आमचे गोंयच्या कडल्यान वचपी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री ताकाय थँक्यू म्हणटा. कित्याक शेवटी ही अपेक्षा इंडस्ट्री कडल्यान आशिल्ली आनी आमी एक्सपेक्ट करता की रिडक्शन जावचें टू बी मोर कॉम्पिटेटीव एंड हॅविंग द पीपल कमिंग इन. मिडल इन्कम ग्रुप जे आसा तांकां म्हाका दिसता मॅक्झिमम हाजो फायदो जातलो. वील बी मोर ऑफ ट्रॅव्हलर्स. दॅट ग्रुप हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग, मिडल इन्कम ग्रुप हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग क्वायट इन टर्म्स ऑफ देखो अपना देश बाकीचे आनी हातूंतल्यान तांकां बऱ्यो सुविधा बऱ्या रेटींग आनी कट डावन मेळ्यो. आय थिंक इज बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री. आतां एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द इंडस्ट्री आनी कितें आसा म्हाका दिसता तांणी समज मांडले ते योग्य रितीन फुडें वतले. इट इज एंड ऑफ द डे टेकन अप बाय द GST कावन्सील which is having members of the council who sit together and take it up. It's not an individual decision, but it is a vision of the Prime Minister. And आम्ही विकसित भारत म्हणटा आसतना ताची विचार करता आसतना this has been one of the things which has been important. आणि म्हाका दिसता कितलेशेच गोष्टी ज्याचे रिडक्शन जाला is beneficial to the state. So, but still hoteliers are not happy with the decision of the GST. I have not been conveyed, so I don't know who you are talking about. But if they convey, then we will take it up. Okay. I have not been conveyed. Sir, one more thing is that there was an issue that कोलाचो हा पळय तो विशय आसा पळय तो, will it affect tourism or what it is? नाही, तुम्ही कोळसो इतली वर्सां करता पळय कोळसो ताजेर बेसिकली आय थिंक आवर पीपल हॅव ऑलरेडी स्पोकन ऑन दीस इश्यूज. वारंवार उलयल्ले आसा केन्ना सुरू जाल्लें कितें आनी इन्क्रीज जावचें ना सगळें उलोवन जाला. म्हाका दिसता वी शूड डू ऑल्सो लिटल रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स वॉट वी नीड टू डू. वी आर व्हेरी क्लियर ऑन हाव इट इज बीइंग डन. आनी ताच्या खातीर आमीच न्यूज करतात आनी आमीच तयार करतात. थंय म्हाका दिसता कॅन्सील खंय तरी रिस्पॉन्सिबल जावपाची गरज आसा. पण वास्कोन कितें जाता तें वास्कोच्या लोकांक खबर आसा न्हू. राकेश सारकें मरे पूण वास्कोच्या लोकांक खबर आहा न्हू कितें जाता पळय तें.